सोचिए ज़रा, अगर कोई ताकत आपके खेतों के बीज, आपके घर की औरत और आपकी आने वाली नस्लों तक पर काबू पाना चाहे, क्या आप इसे तरक्की कहेंगे या ग़ुलामी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये आज के अफ्रीका की एक सच्ची उलझन है। इब्राहिम तरावरे ने एक सीधा पैगाम दिया, अफ्रीका किसी का तजुर्बागाह नहीं। इस ऐलान ने आलमी सतह पर एक नई बहस खड़ी कर दी, ख़ास तौर पर उन मंसूबों के बारे में जिनमें जीनियाती तौर पर तब्दील किए गए मच्छर या जदीद जेन ड्राइव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मलेरिया जैसे अमराज को काबू करने की कोशिश की गई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बर्किना फासो ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है या मुअत्तल कर दिया, और इस फैसले को कौमी खुद मुख्तारी के हक़ में एक मजबूत इशारा समझा जा रहा है। ये तनाज़ा महज साइंसी इख्तलाफ राय तक महदूद नहीं रहा, ये तारीख़, इज़्ज़त और यादों से जुड़ा मामला है। बड़े बैनुल-अक़वामी फ़ंड्स और तंजीमें, जिनमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी शामिल रही, इन्होंने बाज़ नए एंटी मलेरिया प्रोजेक्ट्स की हमायत की, मगर ये हमायत हमेशा मुकामी खौफ और शुबहात को ख़त्म नहीं कर पाई। इस टेक्नोलॉजी के हामी कहते हैं कि ये 100 लाख ज़िंदगियाँ बचा सकती है, मगर नक़ाद इसके माहौलियाती और इखलाकी ख़तरात पर ज़ोर देते हैं। और यही वो पस मंज़र है जिसने अफ्रीकी अवाम, ख़ास तौर पर ख़ातीन में गहरा अदम एतमाद पैदा किया। तारीख़ गवाह है, मुतअद्दिद ममालिक में कमज़ोर और पसमानदा ख़ातीन को जबरन या दबाव में रख कर माने हामला तरीके या मुस्तकिल स्टीरियलाइजेशन जैसी पॉलिसियाँ अपनाई गईं। इसके ऐनी शवाहिद, रिपोर्ट्स और तहकीकी जायज़ा मौजूद हैं, जिनसे मालूम होता है कि जब कभी ताकत ने तिब्बी प्रोग्राम्स को सियासी या समाजी कंट्रोल का ज़रिया बनाया तो सबसे बड़ा नुकसान औरतों ने उठाया। इसीलिए जब ख़बरों में आया कि किसी मुकामी या बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम के तहत नए तरीके या दवाएं अफ्रीकी औरतों पर आजमाई गईं, तो न सिर्फ साइंसी जांच की बात हुई बल्कि तारीख़ी ज़ख्म भी खुल गए। मुकामी लोगों की याददाश्त में वो वाक़यात आज भी ताज़ा हैं जहां वैक्सीन या फैमिली प्लानिंग मुहिम्मात के हवाले से सवालात उठे। कभी ये ख़दशात बाद में डिबंक भी हुए, मगर नुकसान और बेएतमादी का असर कायम रहा। मिसाल के तौर पर कीनिया में टेटनस वैक्सीन के गिर्द फैलने वाली बातों ने मुकामी एतमाद को हिला कर रख दिया, और ऐसी ज़िद्दी अफवाहें सेहत मुहिम्मात को मुतासिर करती हैं। दोस्तों, ये इक़्तिदार और कंट्रोल का सवाल है। कौन फैसला करेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी ज़मीन या हमारी औरतों के लिए बेहतर है? लिहाजा जब तरावरे ने कहा कि हम अपनी ज़मीन और अपनी औरतों के फ़ैसले खुद करेंगे, तो ये सिर्फ़ एक सियासी नारा नहीं था, ये एक ऐसी तारीख़ के ख़िलाफ़ बेदारी थी जो अक्सर मुकामी लोगों को फ़ैसले के बाहर रख देती आई है। मुकामी ख़ातीन की तंजीमें और माशरती कारकुनान इन पैगामात के साथ खड़ी हो रही हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई रहनुमा उनके जिस्म, उनकी इज़्ज़त और उनके हकूक़ को संजीदगी से लेना शुरू कर रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि साइंस और तिब्बी तहकीक की ज़रूरत हकीकत है। मलेरिया और दीगर बीमारियां सालाना लाखों ज़िंदगियां झोंकते हैं, मगर फ़र्क यह है कि ये तहकीक कैसे और किन शराइत पर की जाती है। शफाफियत, मुकामी रजामंदी, मुअस्सर ज़वाबत और मुकामी इल्म को शामिल करना लाजमी है। जब ये शराइत पूरी नहीं होती तो तहकीक जो लोग बचाने के लिए शुरू हुई, अवामी एतमाद तोड़कर नुकसान भी कर सकती है। आज की ये लड़ाई महज बर्किना फासो तक महदूद नहीं, ये पूरे अफ्रीका और दुनिया के उन हिस्सों की कहानी है जहां तारीख़ ने लोगों को तिब्बी तजुर्बात के हवाले से हसास बना दिया। जब किसी कौम की ख़ातीन को टेस्टिंग का सब्जेक्ट समझा जाता है तो दरअसल उस कौम के मुस्तकबिल पर वार होता है। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त ऐसे असूल हैं जिनके बग़ैर सेहत के फ़ैसले कबूलियत नहीं पाते। दोस्तों, ये कहानी नई नहीं है। GMO कपास और मकई की मिसाल सबके सामने है। बर्किना फासो के किसानों को बताया गया कि ये बीज तरक्की लाएंगे, मगर हुआ ये कि आलमी मंडी ने उनकी कपास को रद्द कर दिया। रिवायती बीज हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए और किसान हर साल महंगे पेटेंट शुदा बीज खरीदने पर मजबूर हो गए। हकीकत ये थी कि ये मंसूबा तरक्की नहीं बल्कि किसानों और खेतों को गुलाम बनाने का जाल था। लेकिन मसला सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं रहा। जब मच्छर के मंसूबों पर मज़ाहमत बढ़ी तो एक और खौफनाक बहस सामने आई, कंट्रासेप्टिव्स, यानी खबरें फैलीं
کہ افریقی خواتین پر ایسی دوائیاں آزمائی جا رہی ہیں جو کئی سال تک ان کے جسم میں رہتی ہیں۔ بعد میں کہا گیا کہ یہ افواہیں تھیں، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ افریقہ کے زخم تازہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ یہ براعظم ماضی میں ایسے تجربات کا شکار رہا ہے۔ نو آبادیاتی دور میں زبردستی نسبندی، اپارتھائڈ کے زمانے میں خواتین پر انجیکشن، اور کینیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پر لگنے والے سنگین الزامات کہ ٹیٹنس ویکسین کے ساتھ بانجھ بنانے والے ہارمونز شامل کیے گئے، یہ سب کچھ صرف تاریخ نہیں بلکہ زندہ یادیں ہیں۔ اس لیے آج اگر افریقی عورت کنٹراسیپٹیوز کا نام سنتی ہے تو اسے دوا نہیں بلکہ نسل پر قبضے کی سازش نظر آتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب کسی عورت کو کہا جائے کہ ترقی کے لیے بچوں کو کم کرنا ضروری ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کے لیے یہ صرف ایک انجیکشن نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسل پر اختیار چھن جانے کا خوف ہے۔ یہ رحم پر قبضے کی کوشش ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے افریقہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، افریقہ کی عورت کا یہ دردناک سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقتور ہمیشہ کمزور پر اپنی مرضی مسلط کرتا رہا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں خواتین کو ایسی ادویات دی گئیں جو صحت بہتر بنانے کے نام پر پیش کی گئیں، مگر حقیقت میں ان کے جسم اور ذہن پر تباہ کن اثرات چھوڑ گئیں۔ یہ سب کچھ آبادی پر قابو پانے کی پالیسی کا حصہ سمجھا جاتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افریقی عورت کے دل میں گہرا عدم اعتماد پیدا ہوا۔ آج تراورے اسی زخم کو پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری عورتیں کسی پوشیدہ ایجنڈے کا شکار نہیں بنیں گی، ان کے فیصلے ان کے اپنے ہیں۔ خواتین کی تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ پہلی بار انہیں یقین دلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا جسم اور عزت صرف انہی کی ملکیت ہے۔ یہ صرف برکینا فاسو کی کہانی نہیں بلکہ پورے افریقہ کی بیداری ہے، وہ بیداری جو کہتی ہے کہ اب تاریخ دہرانے نہیں دی جائے گی۔ ابراہیم تراورے کی قیادت میں افریقہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، جہاں عورت تجربہ نہیں بلکہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا دنیا اس آزاد سوچ کو برداشت کر پائے گی؟ کیا بڑی طاقتیں اس نئی مزاحمت کو توڑ پائیں گی، یا پھر افریقی عورت واقعی اپنی تقدیر خود لکھے گی؟ دوستو، یہ کہانی صرف افریقہ کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہے، کیونکہ جب کسی قوم کی خواتین کو تجربہ سمجھا جاتا ہے تو دراصل اس قوم کے مستقبل پر وار ہوتا ہے۔ آج تراورے کی جد و جہد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی اور عزت کبھی دی نہیں جاتی، یہ چھیننا پڑتی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان تجربہ گاہ نہیں بلکہ ایک مکمل عزت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا عالمی ادارے، بڑی فاؤنڈیشنز اور سائنسدان مقامی تحفظات، تاریخی حساسیت اور مقامی با اختیار شمولیت کو اتنی سنجیدگی سے لیں گے جتنا انہیں لینا چاہیے، یا پھر طاقتور ایجنڈے پھر کسی کمزور خطے کو تحقیق کا میدان بنا کر واپس چلے جائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ مقامی لوگوں کا ہونا چاہیے، خاص طور پر خواتین کا، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹ کریں اور اس بحث کو آگے بڑھائیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی خاتون کے حق فیصلہ اور کسی قوم کی خود مختاری کے لیے آواز بن سکتا ہے۔